Papol. Dirita sa serbisyo way gipili. Papol. Way mabiyaan, way maulahi. Si Papol. Papa Paul Rodriguez, para sa tanang kamiginon, siya atong paglaom. Papol. Ibalik ang tubig sa katawhan. Ibalik ang tubig. Serbisyong panglawas, panginabuhi kagawasan. Dirita sa gaan, umaduulan sa tanan. Dungan tang uswan, dungan tang lambo. Dirita, Papol. dirita sa serbisyong way gipili. Papol. Way mabiyaan, way maulahi. Si Papol. Papa Paul Rodriguez, para sa tanang kamiginon, siya atong paglaom. Papol. Atong buhion, atong turismo, panginabuhis mga tawo. Serbisyong panglawas, nga di kalidad, oportunidad para sa tanan. Way gipili, way gipalabon, kaayuhan para sa tanang kamiginon. Dungan